Hello mga ka-LK, mga B. Og naan na pud mi diri sa Ilaya kay among itanom ning lubi nga gihatag sa amon ni Maymay. Nakalimot ko unsay pangalan ani basta kay lamion daw ni siya nga klase, mubo lang ni siya nga punoan pero daghan kay bunga nga gagmay. Buko lang man gihapon ni siya pero naaman siya specific na pangalan chay. Basta kay na yun. Og nag-uban-uban na pud ni diri si Kuya og si Bunso nga hilig gid kaayo magbuntot-buntot sa ilahang amahan. Kay mutabang pud daw sila og pananom diri mao nang giuban na lang namo kay malingaw man sab mi nga naa sila. Tan-awa ra ginaarang lipayan na lang duha karon lang mo. O dahil kay nag-uban-uban ka lang magunit gid ka ning taratara. Gipagunitan pud ni Mr. ning taratara kang Kelly og gigunitan may gani nakadaog ra pud siya pero taod-taod na ana pud siya nga bugat man. Nag-uban si Luke og si Mr. nagkuha og tubig para mabisbisan ning yuta diri kay Ranggahia. Limang kag walay ulan. May nalang gani abtik pud ni si Kuya mukuha og tubig dito sa drum sa may luyo kay naa may pundo nga tubig. Dili man gid pwede nga dili ni bason ang yuta kay arang kagahe nya luoy kaayo ang lubi nga itanom diri. Nagtry ra pud mi diri itanom kay base motubo ra diri day mas duol ra sa amo ang kuhaanan. Si Kelly hapit madala sa iyang taratara matumbahan gid si daddy kadugayan diri pero pusgan pud bataa tahawa ra gud tindog gihapon. Naluoy na si Kuya sa iya murag nakahuna-huna na si Kuya tabang. Mao gid ni si Kuya Luke niya kay mutabang gid dayon ni basta makita niyang naitabangonon bitaw pareha sa iyahang manghod. Iya ginantabangan iya isuon bisan ka nang usahay mag-away bitaw na sila murag iring ug iro. Pero normal lang naman pud na sa mga magsuon. Tuan na nagkalisod na si Kuya. Ayun. Uy, naigo pa gid yung manghod. Agoy, sa puto na skili. Anak gid ning trabaho sa bukid leng, musta mananom. Sorry leng. Balik taan nila mag-away usahay, pero ang importante ana dali ra pud sila magkauli kay bisan pagbalik-balik taron nimo ang tibuok kalibutan, magsuon lang gyapon na sila. Gihatagan sila ni Mr. og trabaho mag-uli aning mga yuta nga gibungka para matakluban ning lubi diri og si Mr. na pud ang magkuha sa tubig. Pagkahuman og tanom sa lubi, manguli na pud ta char. Pala salamat kaayo sa sponsor namo aning bag-o namong gitanom diri. Hello, May. Hanggang dito na lang po muna mga B. Maraming salamat sa mga manonood at mag-share nitong video namin. God bless po sa ating lahat. Bye!